अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका नया यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना लाइक करना है। हम बोलते जा रहे हैं, खामोश हम नहीं रहेंगे, बोलते जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ देना है जिस तरीके से आप साथ दे रहे हो। सबसे पहले बात करेंगे मेटोला में 5 इसराइली हलाक, ईरानी जासूस इसराइल में, जबालिया में 2 मरकाबा टैंक तबाह, $5 मिलियन के इनाम का ऐलान। कोशिश हमारी ये है कि आपको खासकर हम स्क्रीन शॉट के साथ खबरें दें, क्योंकि यूट्यूब वाले बुरा मना लेते हैं कि आप खबरें जो हैं कहाँ से ले आते हैं, तो इसलिए चैनल को भी स्ट्राइक भेजते हैं। अब हम इसराइल से खबरें ला रहे हैं, कहीं और से नहीं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक लेबनान से दागे गए रॉकेट शुमाली कस्बे मेटोला के करीब एक बाग में गिरने से 5 अफराद हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया है। उनमें से एक इसराइली शहरी था, जबकि बाकी गैर मुल्की शहरी थे। इसराइली दिफाई अफवाज ने एक मुख्तसर बयान में तस्दीक की है कि लेबनान से मेटोला के इलाके में 2 रॉकेट दागे गए हैं और कहा है कि वाक़े की तफसीलात का मजीद जायजा लिया जा रहा है। तफसीलात हम आपके सामने थोड़ी सी स्क्रीन शॉट इस अखबार की रख लेते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लें कि यह अखबार किसी मजहमत की नहीं है कि यूट्यूब वाले बुरा मनाएं, लेकिन ये इसराइल की अखबार है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक लेबनान से दागे गए एक ड्रोन ने शुमाली इसराइल में हवाबाजी के प्लांट को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब इसराइल ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के गढ़ के रिहायशियों को खबरदार किया है कि वो फिजाई हमलों से पहले इनखला करें। इसराइल की दिफाई अफवाज ने कहा कि शुमाल मशरक लेबनानी शहर बल्बी के रिहायशियों को फौरी तौर पर इनखला करना चाहिए। जंगी तैयारे इलाके में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप से मुंसलिक मुकामात को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। अब खबर जाहिर बात है टाइम ऑफ इसराइल की खबर है और वो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से मैं आपको हिजबुल्लाह की खबर देता हूं कि हिजबुल्लाह ये बात कर रहा है कि फलां जगह खाली कर दो, हम नहीं छोड़ने वाले, हम हमला करने वाले हैं। इसी तरह अब इसराइल जो है वो भी ये बात कर रहा है कि जो ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप है, यानी हिजबुल्लाह को ये बात कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप है, तो हम आपको वार्न करते हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, तो आप अपनी जगहों से इनखला करें। लेकिन बहरहाल हमने आपको 1 साल में जो खबरें रखी हैं आपके सामने हैं कि कोई घर, कोई सिविलियन को नहीं छोड़ा गया, बल्कि हर जगह पर हमला जिस तरीके से हुआ वो आपके सामने है। इसराइली मीडिया ने यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक, यानी ये भी यरूशलेम पोस्ट है जो मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट इसका रख रहा हूं, उन्होंने लिखा है कि बनी ब्रेक के रिहायशी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जिस पर ईरानी एजेंटों की हिदायत पर एक इसराइली एटमी साइंसदान की पैरवी करने का इल्जाम था। शुनबेट ISA पुलिस के बैनुल-अक़वामी जुराइम की तहकीकात के यूनिट याहबाल और लहावा 433 साइबर यूनिट के दरमियान मुश्तरका ऑपरेशन ने एक और ईरानी इंटेलिजेंस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो इस्लामी जमहूरियत ईरान के लिए इसराइली शहरियों को बतौर जासूस भर्ती करने और फ़आल रखने के लिए काम करता है। इसराइली पुलिस ने ऐलान किया है तहकीकात के नतीजे में जो हमारे सामने खबर आई है, राफेल और लाला क्लाइव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने मुबैना तौर पर ईरान की जानिब से उन इसराइलियों के लिए जिनके खानदान कफकाज के इलाके से आए थे टारगेट भर्ती करके मुकम्मल किए। आप अंदाजा लगा लें। अब ईरान को आप देखें कि एक तरफ तो हम ईरान में इसराइल के जितने भी जो है एजेंट्स देखते हैं, उससे ज़्यादा अब ईरान ने एजेंट्स छोड़े। इससे पहले 8 गिरफ्तार हुए थे, अभी तकरीबन ये 2-3 ये मेरे सामने आए हैं। और ये टाइम ऑफ जो है, जिस तरह मैंने खबर आपके सामने की यरूशलेम के पोस्ट के मुताबिक, तो भाई साहब यरूशलेम पोस्ट ये कह रहा है कि ये वाक़या हुआ है और इस वाक़े में ईरान के एजेंट्स को हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये मामलात सारे तेजी से जा रहे हैं। और आपको हम बताते चलें कि अल जजीरा के मुताबिक गजा में शहादतों की जो तादाद है उसमें इजाफा हुआ है। वजारत सेहत का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर इसराइली फौज के हमलों में कम से कम 43,204 अफराद शहीद हुए हैं। 1,16,000
جو 41 لوگ ہیں ان زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ 24 گھنٹوں میں 41 فلسطینی شہید اور 131 زخمی ہیں۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمت کا اسرائیلی قابض افواج کے خلاف مقابلہ جاری ہے، جس میں انہیں مزید نقصانات پہنچ رہے ہیں۔ خاص طور پر پٹی کے شمال میں محاصرے پر بار بار شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے تصدیق کی ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے 2 اسرائیلی مرکاوا ٹینک کو تباہ کیا ہے۔ ایک نے رازان چوراہے کے قریب جو ہے اور دوسرے نے بیت لابیہ پروجیکٹ کے علاقے میں سکافی چوراہے کے قریب ایک بیرل بم سے تباہ کر دیا ہے۔ ایک اگلے مورچے سے واپسی پر القسام کے جنگجوؤں نے بیت لابیہ پروجیکٹ کے علاقے میں بھی تیسرے مرکاوا کو الیاسین 105 سے گولہ باری کر کے اس کو تباہ کیا ہے، جس کے اندر عملہ شامل تھا، اس کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس علاقے میں القسام کے جنگجو نے ایک اسرائیلی بختربند اہلکار بردار بحری جہاز کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا ہے۔ مرکاوا 3 ٹینک کو بھی 2 شواز دھماکہ خیز آلات سے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھ بھال کرنے والے عملے کو نشانہ بنایا، جو وہ گاڑیوں کے مقامات پر ایک اینٹی پرسنل ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے پہنچی، جس سے جو اسرائیلی فورسز کے درمیان یعنی یہ جھڑپیں ہوئی اور متعدد ہلاکتوں کے حوالے سے اور زخمیوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ جبالیہ کیمپ پر القسام بریگیڈ نے 2 اسرائیلی D9 بلڈوزر کو 2 ٹینڈم گولوں سے اور تیسرے کو الیاسین 105 شیل سے ٹرانس اسٹریٹ پر نشانہ بنا کے تباہ کیا ہے۔ امریکی ادارے FBI نے 4 اسرائیلیوں کے 30 سالہ مشتبہ قتل کیس میں معاونت دینے پر $5 ملین انعام کی پیشکش کی ہے۔ الاس چریکا ناس فلائٹ 0090 پر بمباری کے 30 سال بعد، جس میں 21 مسافر اور عملہ ہلاک ہوا تھا، جن میں 4 اسرائیل بھی شامل تھے، FBI نے 3 مشتبہ افراد کی تصویریں جاری کی، جن کا تعلق حزب اللہ سے بتایا جا رہا تھا۔ ایک پراسرار درمیانی فضائی دھماکے میں 4 اسرائیلیوں کی ہلاکت کے 30 سال بعد امریکہ نے ایسی کسی بھی معلومات کے لیے جو ہے $5 ملین انعام کا اعلان کیا ہے، جو الاس چیریکانا فلائٹ 00901 کے بم دھماکوں میں گرفتار یہ سزا کا باعث بن سکتے ہیں، جس کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ اس نے حزب اللہ نے یہ کام انجام دیا۔ اب ان کی تلاش جاری ہے اور ظاہری بات ہے کہ انعام بہت بڑا ہے اور انعام ملتا ہے نہیں ملتا ہے، لیکن بہرحال ہماری کوشش ہے کہ آپ کو گائے بگائے آگاہ کیا جائے۔ یہ نیا چینل ہے دوستو، اور ہماری خبروں کا سلسلہ اس پہ جاری ہوگا۔ آپ سب نے اس کو فالو کرنا ہے اور اسی پر آنا ہے۔ اور اگر میری کمیونٹی بند ہو جاتی ہے تو کائنڈلی ہرمیت سنگھ کو سرچ کیجیے گا، جو میرا پرسنل چینل ہوگا۔ جو سچ ٹی وی پہ جو میرے ویلاگ آ رہے ہیں وہ سچ ٹی وی کے ویلاگ ہیں، اس کی نیوز ڈیفرنٹ ہوتی، یہاں کی نیوز اس سے مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سا واضح آپ کے سامنے کروں، وہ میرا چینل نہیں ہے، وہاں پہ میں جاب کرتا ہوں، میری نوکری ہے، صبح میں مارننگ شو کرتا ہوں، ان کے لیے ڈیجیٹل ٹی وی کے لیے میں کام کرتا ہوں، لیکن میرے اپنے چینل کی جو خبریں ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔